So, hello guys! So, ayan, sorry napapos. So, may nag-comment, 10 lahat be, wag kang mag-be te, ante. So, let's go. Mahaba tayo makukuha niya or nakatali. So, let's start na nga. Yan na si Pia Angel. Yan, remove natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, ito guys. Yan. Tapos, dito sa may face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Wala ba tayo?